Tras escribir una brillante trilogía sobre la evolución de la conciencia humana, el historiador cultural Morris Berman enfocó su análisis en una advertencia, ¿no? El declive económico, político y cultural de los Estados Unidos. Raíces del fracaso americano es el libro que Morris Berman viene a presentar hoy a Periodista Digital y es parte de una trilogía que comenzó cuando en el año 2000 la editorial Sexto Piso publicó El Crepúsculo de la cultura americana. Para nosotros es un placer tener aquí al historiador Morris Berman. Gracias por la invitación. Mr. Berman, thanks for joining us. You said that America is a nation of hustlers, and that lies at the root of America's decline. The book is basically a postmortem for a dying nation. Tell us about it. What is the reason of the hustlers? Why is so important that concept in your book? ¿Por qué es tan importante el concepto de estafadores en su libro? ¿Y por qué dice que es este libro es, usted habla en pasado, para una nación que ya ha muerto? Sí. Let me give you the history of the trilogy. Okay. The first book, El Crepúsculo, was a comparison of the United States today and Rome in the late Empire period. Déjame darle una historia de la trilogía. El primer libro fue El Crepúsculo de la cultura americana y era una comparación entre los Estados Unidos hoy en día y el Imperio Romano tardío. And that was an internal structural comparison in which I said, if the United States doesn't take care of these factors, as Rome did not, it had no future. Esa fue una comparación estructural interna, o de las estructuras internas, en donde decía, si Estados Unidos no pone atención a estos problemas que aquejaron a Roma, no tiene ningún futuro. After the attack of September 11th, 2001, I realized that I had ignored one important point of comparison between Rome and the United States, namely that Rome was also attacked from the outside. Después del ataque del 11 de septiembre de Estados Unidos, me di cuenta que había olvidado un punto de comparación entre Roma y Estados Unidos, que es que Roma también fue atacada desde el exterior. So I wrote a second book, the sequel to El Crepúsculo, which is called Edad Oscura Americana, which is the focus of which is U.S. foreign policy. Así que escribí un segundo libro, la secuela al Crepúsculo de la cultura americana, llamada Edad Oscura Americana, cuyo el enfoque esencial es la política exterior norteamericana. And what I said was, these attacks didn't come out of a political vacuum. They are the result of the United States meddling in Islam and in Middle Eastern politics since 1953. Y lo que afirmé es que estos ataques no se produjeron a partir de un vacío político, sino que fueron consecuencia de la interferencia de Estados Unidos con el Islam y con la política en Medio Oriente. Therefore, it was really important that the United States rethink its foreign policy and start doing something different with respect to the outside world. Por lo tanto, era muy importante que Estados Unidos repensara su política exterior y empezara a hacer algo distinto respecto al mundo exterior. At the same time that I was writing these books, the United States was behaving in ways that were increasingly stupid. It was just getting worse and worse. Of course, I didn't really expect that they would pay any attention. Mientras escribía estos libros, Estados Unidos se comportaba de una manera muy estúpida y las cosas empeoraban cada vez más. Y bueno, yo no pensé que estuvieran poniendo atención a lo que yo afirmaba. So, by the time I got around to writing Las Raíces, I thought, well, we're not going to change course. This is clear. So what we need is a post-mortem, like you said. What we need is a review going back to really the late 16th century of how we got so off track, what the great mistake is, because it's clear now that the United States, at least in my view, has no real future. Así que cuando escribí Las Raíces me di cuenta de que no íbamos a cambiar el curso, el camino, así es que más bien lo que necesitábamos era un post-mortem, una necropsia, como tú afirmabas. Entonces me remonté a finales del siglo XVI para ver por dónde había comenzado esta trayectoria de Estados Unidos. I want to say that I did not know in advance what I was going to find. I never trained as an American historian. All of this was new to me. And
So I was doing research about the American continent roughly from about 1584. Quiero decir que no sabía con lo que me iba a topar, porque yo no estudié, bueno, yo no tengo educación formal como historiador de historia americana, así que comencé desde 84. 1584. Sí. And what I found was that from the very beginning, it was a particular type of person that colonized America and a particular ideology, which I call hustling. I am, however, not the first person to say this. Y lo que encontré es que desde el principio se encontró un tipo particular de persona en Estados Unidos que yo llamé oportunista, pero bueno, no soy el primero en haber mencionado este hecho. An example of precursors of this idea. One is a very famous historian by the name of Louis Hartz, who wrote a book in 1955 called The Liberal Tradition in America. Bueno, un ejemplo de un precursor de este pensamiento es Louis Hartz, que en 1955 escribió un libro muy importante llamado Es La Tradición Liberal in America. And what Hartz argued was that certain societies, certain nations, were what he called fragment societies. That is to say, they took one aspect of the mother country, and that became the whole country. Y lo que Hartz argumentaba es que había algunas sociedades que eran lo que él llamó sociedades fragmentarias, que tomaban un aspecto, un fragmento de la sociedad madre, y eso se convertía en el tema esencial del país entero. In the case of the United States, or America at that time, the fragment they took from England was middle class, aggressive entrepreneurship, Lockean individualism. En el caso de Estados Unidos, el fragmento que tomaron de la sociedad madre de Inglaterra fue, They took El individualismo extremo. sí, Lockean individualism. el individualismo lockeano. Sí. And that became all of the United States. So the argument I make is that the United States has always been lopsided because anything that was alternative to that dominant tradition was marginalized. Y bueno, y ese aspecto se convirtió en todo Estados Unidos. Entonces mi argumento es que Estados Unidos siempre ha estado sesgado hacia ese fragmento porque todo lo alternativo siempre fue marginado. And as a result, you can start with Captain John Smith in 1616 and trace it through the Puritan clérigos, through Thoreau and Emerson, Lewis Mumford, John Kenneth Galbraith, right down to Jimmy Carter in 1979. There was an alternative, but it was always a spiritual alternative, or se dice exhortación. Bueno, se puede rastrear a John Smith en 1616, a los clérigos puritanos, a Thoreau, Emerson, Lewis Mumford, John Kenneth Galbraith o Jimmy Carter en 1979, pero esta tradición siempre fue una cuestión espiritual, una exhortación de tipo espiritual. Americans live in a world in which only hustling makes sense. There are very few that live in a different type of world. They usually don't have any money and they are considered ridiculous. Like me. Los americanos viven en un mundo que solo trata sobre el oportunismo y los que no pertenecen a esto generalmente son muy pocos y son vistos como gente ridícula como yo. There was later than Louis Hartz, another historian. He's at the University of Pennsylvania. His name is Walter McDougall. And he wrote a book in 2004 called Freedom Just Around the Corner, in which he said, American English is the only language that has 200 synonyms or related words for estafa. Swindle, yes. Después de Louis Hartz vino otro historiador llamado Walter McDougall, que en 2004 escribió un libro cuya traducción sería La libertad está a la vuelta de la esquina, y ahí dice que que Estados Unidos es el único país que tiene más de 200 sinónimos para el término estafa.
And that when two Americans get together, they are aware that the other person is trying to sell them something. Y que cuando dos americanos se juntan, siempre tienen la conciencia de que la otra persona está tratando de venderles algo. The result is that conversations in the United States are quite boring because they're always about the same thing. Y el resultado de esto es que las conversaciones en Estados Unidos siempre son muy aburridas porque siempre tratan de lo mismo. But finally, when you have this lopsided formation where a country really doesn't have a central moral principle, there's really no reason to go on. The only reason the United States has is to accumulate more, and that's not really a purpose. Cuando se tiene esta visión sesgada, donde careces de un principio moral central, pues no tiene sentido seguir adelante porque en Estados Unidos el único propósito es la acumulación. Does America have lost their faith in capitalism? ¿Ha perdido la fe en América en el capitalismo? No, I wish they would. Me gustaría que lo hubieran perdido. But that's the end of the American dream, as we... Right. This is the argument that I'm making in the book, and this is why socialism really is no answer, because it's just the other side of the coin. Sí, este es el argumento que yo postulo en el libro, y es por ello que el socialismo no representa una respuesta, porque simplemente es la otra cara de la moneda. The growth, the point of both capitalism and socialism is growth, crecimiento. That's the idea. El propósito tanto del capitalismo como del socialismo es el crecimiento, esa es la idea básica. So everybody still believes in growth in the United States. We heard this from Rajoy the other day with this rescate, ridiculous rescate, I have to say, which really amounts to business as usual. We don't have to change anything. Y todo el mundo sigue creyendo en el crecimiento en Estados Unidos, que es lo que escuchamos el otro día de Rajoy con esta cuestión del ridículo rescate, que en realidad significa todo sigue igual, no tenemos que cambiar nada. It's a problem of the whole system, the whole structure, capitalism, or is a critic of a kind of capitalism, the American style capitalism. For instance, central government taxes and redistribute trade, $3 trillion a year, huge government-sponsored enterprises create a taxpayer-backed duopoly in mortgage business, tax laws encourage excessive use of debt finances. Is an American-style capitalism or is a critic to the whole system? Good question. Good question. ¿Es una crítica al, ¿es una crítica al capitalismo en general o una forma que es el American Style, ¿no? El estilo americano de hacer capitalismo, que es un gasto excesivo, el crecimiento artificial del dinero en circulación, créditos a mansalva, etcétera? This is a very good question. The one thing I would add to your list of characteristics is that it's a cowboy casino capitalism. The basis is apostar. You take your chances in the market, and what fuels the whole thing, of course, is greed. Esta es una muy buena pregunta y lo único que añadiría a tu lista es que es un capitalismo de vaqueros, como estilo casino, donde se basa en apostar, y la idea es un poco que te arriesgas en el mercado basado en la avaricia, ¿no? So there are ways, the United States is not a good example, obviously, but there are ways of doing capitalism better. For example, Scandinavia. This is a way of blunting the sharp edges of capitalism with a welfare state so that it has more enduring power. Hay formas de mejorar el capitalismo, hacerlo más suave, como en el caso de Escandinavia, que es alguna manera de alisar o de ablandar las esquinas para que no sea tan brutal, ¿no? De limar sus aristas. Exactamente. Sí, and during the crack of 2008, it was also the case that Scandinavia was the least affected. Sí, en el colapso de 2008 sucedió que los países de Escandinavia fueron los menos afectados. But I would still say that my critique is of capitalism in general for one simple reason. We don't have the planetary resources to continue indefinite expansion. And if capitalism is about one particular thing,
It's about growth. Pero aún así diría que mi crítica es hacia el capitalismo en general, porque simplemente a nivel planetario no tenemos los recursos para continuar con esto de manera indefinida, y si de algo se trata el capitalismo es sobre el crecimiento. Mr. Berman, speaking of hustlers, look at Spain, no? The Cajas, the regional saving banks most exposed by its real estate bust, were full of Armani hustlers. That's not a problem of capitalism, but there were a bunch of gangsters that ruin us, no? That's the feeling that the society has about it. No es aquí en España tenemos también sabemos muy bien, conocemos muy bien esos oportunistas vestidos de Armani, estuvieron gestionando bancos y cajas cobrando millonadas y nos han acabado arruinando. Es un problema de capitalismo, también es un problema también de personas, ¿no? De formas de gestión. Yeah, it's a question of what the psychology of capitalism is. Because when I read, for example, of some senator, whether in Spain or the United States, who takes a bribe for 200,000 euros or whatever, and who is wealthy already, you have to say to yourself, why would they do this? Es un asunto de psicología del capitalismo, porque cuando yo veo que un senador, ya sea en España o en Estados Unidos, acepta un soborno de 200,000 euros o lo que sea, pero ya eran ricos de entrada, uno se pregunta, ¿por qué hacen esto? And the reason is that the psychology of capitalism is that there are no limits. It's always about more. And so finally, what I'm talking about, oportunismo, being a hustler, as you said, finally becomes gangsterism. There's no other path to follow. If you're a hustler, eventually you'll become a gangster. Sí, porque dentro de la psicología del capitalismo no hay límites y siempre se trata de tener más. Entonces los oportunistas en algún momento devienen pues estos gángsters de los que tú hablabas, porque no hay ningún otro camino más que conduce a eso necesariamente. And what about politicians? Because they are responsible too. No? Here in Spain, we have, I don't know if you know it, but we have a wealthy and rich class of politicians. No? They spend thousands of tax money in airports with no flights, trains with no passengers, museums with no visitors. Mm-hmm. In Extremadura, that is not far from Madrid, there are 1,600 official cars. 1 of 3 people are government employees. That's not a problem of capitalism, only it's an irrational system. Hablemos de los políticos, son responsables también del despilfarro. Aeropuertos sin aviones, trenes sin pasajeros, museos sin visitantes. Es un sistema absolutamente irracional. Well, let me make 2 points about that. The first is that in the United States, certainly, and I'm guessing in Spain, the overlap between the political class and the financial class is pretty heavy. We're talking about the same people. So they cannot impose restrictions on themselves. Déjame decir 2 cosas respecto a lo que mencionas. Lo primero es que en Estados Unidos, y bueno, en Estados Unidos con toda certeza y seguramente en España también, el traslape entre la clase política y la financiera es enorme, son básicamente las mismas personas, entonces es muy difícil pensar que se impongan restricciones a sí mismos. The second point is that when you say it's irrational, I'm going to argue that it's irrational as a whole. But it's not irrational on the individual level. It's the logic of capitalism. It makes a lot of sense. In other words, the idea is to compete with somebody else and make more money. And that's what these gangsters, hustlers, are doing. Lo segundo que quisiera decir es que es irracional como un todo, pero que dentro de la lógica del capitalismo a nivel individual es racional, porque como la lógica se trata de competir entre los individuos, pues es lo que hacen y es lo que deriva en el comportamiento de estos gángsters. And finally, Adam Smith, who's the father of capitalism, was wrong. Basically, he said there was an invisible hand in the marketplace, and that if each person pursued their own interest, the total effect would be positive.
But he was wrong. The total effect is negative. Y por último, quisiera decir que Adam Smith, que es el padre del capitalismo, estaba equivocado porque postulaba que la mano invisible que regía el mercado hacía que las acciones como un todo, la suma, fueran positivas, pero estaba equivocado porque no es cierto. El efecto conjunto es negativo de esta mano invisible. So now we have airports without planes. Y por eso tenemos aeropuertos sin aviones. Well, Mr. Berman, thanks for coming here to Periodista Digital to present your book. I assume that here in Spain you will have lots of fans because Europeans love to demonize America and deny their own decadence. Right. So, bueno, asumo que va a tener muchísimos seguidores, especially in Barcelona, especialmente en Barcelona, y muchísimas gracias por venir aquí. Thank you. And I have to say that the indignados are not just indignados sobre los Estados Unidos, pero sobre España también. Sobre España también, sin duda, sin duda. Muchas gracias. Gracias.